Ćao svima, moje ime je Ivan i nakon nekoliko dana korištenja modela Samsung Galaxy A16 4G pokušat ću da vam prenesem svoje utiske i zapažanja o radu ovog cenovno pristupačnog modela južnokorejskog giganta. Meni je ovaj telefon ustupio Miljan Smartphone Arena iz Leskovca ili Miljan Smart Shop na kupujem prodajem. Kod njega možete naći veliki broj modela kao i svu dodatnu opremu za telefone. Prodajno pakovanje ovog telefona sem njega obuhvata još kabel koji ima Type-C konekciju sa obe strane za punjenje i sinhronizaciju sa drugim uređajima, uputstvo za upotrebu i iglicu za vađenje SIM kartice. Dolazi dakle bez folije na ekranu, bez zaštitne maske i bez punjača. Posjeduje IP54, onaj bazični sertifikat otpornosti na vodu i prašinu. U potpunosti izrađen od polikarbonata. Kada je dizajn u pitanju tradicionalno kao i kod svih Samsung modela, ovako kada ih gledamo straga, liče svi kao jaje jajetu. Okvir telefona naravno izrađen također od polikarbonata, sa desne strane nalazi se klackavica za regulaciju jačine zvuka, ispod kojeg se nalazi dugme za uključivanje i isključivanje uređaja u kome je smešten i senzor za uključavanje uređaja, dakle nije ispod ekrana već u tom power tasteru i radi korektno, ništa više od toga. Sa donje strane nalazi se jedini zvučnik, dakle telefon ima mono zvuk, ali poprilično glasan i često se događa da modeli sa mono zvukom imaju glasniji zvuk nego neki modeli koji imaju stereo zvuk. Tu je još Type-C ulaz za punjenje telefona i povezivanje sa drugim uređajima, OTG 2.0, prvi od dva mikrofona. Sa leve strane telefona nalazi se samo fioka u kojoj ima dva ležišta za SIM kartice i možemo proširiti dodatno memoriju do 1,5 TB. Telefon nema mogućnost korištenja i SIM kartice, dakle samo dve fizički SIM kartice. Sa gornje strane nalazi se samo još sekundarni mikrofon. Telefon je mase 200 grama debljine, 7,9 mm i jedan je od najvećih, ako ne i najveći model koji sam koristio ovako po gabaritima. Dolazi u tri boje, sivoj, vodeno-zelenoj i ponoćno-plavoj, objavljen je krajem 2024. godine, dolazi u više memorijskih konfiguracija, konkretno ovaj model je u najjačoj sa 8 GB LPDDR4X radne memorije i 256 GB UFS 2.2 skladišne memorije, od čega 20 koristi operativni sistem, a 236 GB je nama na raspolaganju. Ako izuzmemo ove velike bezele i ovaj teardrop usek, ekran je više nego dobar, u pitanju je Super AMOLED ekran sa 90 Hz refresh rateom i smatram da je to optimalno za ovakve modele jer pravi razliku u odnosu na 60 Hz, a štedi bateriju. Po dijagonali je 6,7 inča ukoliko bi bio pun pravougonik, a ovako je 6,5 inča. Osmobitni je panel, dakle ima 16 miliona boja, rezolucija je 2340x1080, a odnos stranica 19,5:9. Gustina piksela 385 piksela po inču. Osvetljenje je navedeno 800 niti u piku, a izmjereno 823 niti u režimu jakog osvetljenja, što je pohvalno za Samsung da navedu tačno onako kako jeste. U podešavanjima ekrana imamo ono bazično, ništa što nemaju drugi modeli, biramo svetli ili tamni prikaz, možemo ove glatke pokrete staviti da budu standardni ili visoki, možemo staviti ovu zaštitu za oči noću, što je potrebno jer je niska vrednost PVM dimminga. Imamo ovaj jednostavan režim. Što se mene tiče, ovaj ekran je sasvim korektan i pogledajte kako se vidi na suncu, pa se vraćamo nazad. Evo vidljivost Samsung A16 na suncu. Uveća malo, nezgodno je rukovati jednom rukom, veliki je telefon zaista, evo ovako na direktnom suncu. Dakle vidi se. Navedena je vidljivost u manualnom režimu oko 800 niti. Model je izašao sa Android 14 verzijom operativnog sistema i One UI 6.1 korisničkim interfejsom. Obećano je 6 Android nadogradnji. Bezbednostna zakrepa je za 1. mart 2025. godine. Sve više počinje mi se dopada ovaj One UI i zaista sve radi fluidno, glatko na ovom modelu. Nikad ne bih rekao da je u pitanju neki entry level uređaj. Nekome može zasmetati to što ne radi konkretno always on, ali meni
ta funkcija je potpuno beskorisna, ali ima dosta funkcija koje mogu biti jako korisne kako meni, tako i mnogim drugima, pa između ostalih ova kontrola uređaja i dijagnostika. Imaju to i drugi modeli, ima Honor Magic 6 Pro, ali eto ima i ovaj Samsung i ukoliko kupujemo telefon možemo za 7, 8 do 10 minuta maksimalno provjeriti sve funkcije da li rade i ukoliko nešto ne radi da odustanemo od kupovine ili da smanjimo cenu. Ima Gemini, možemo podešavati uređaj pomoću njega, možemo razgovarati sa njim, možemo pozvati, poslati SMS poruku, aj pozvat ću sam sebe. Pozovi kontakt ja. Zovem ja. Kada je proximity senzor u pitanju virtualni je, to je mana ovog uređaja i često se događa posebno noću da ne isključi ekran. Također zbog niske vrednosti PVM dimminga vidite da se vide ove pruge, to je isto hardverski nedostatak, ali što se tiče interfejsa apsolutno nemam šta zamjeriti ovom modelu. Postoje i dualne aplikacije za Facebook, Viber, Telegram i Messenger, pa ko koristi to, eto, ima i te mogućnosti. Chipset koji pokreće Samsung A16 4G je Mediatekov Helio G99, 6 nanometarski chipset koji se nalazi u više desetina modela, uglavnom budžetskih, poprilično dobro optimizovan, za mene iznenađujuće dobro optimizovan za ovaj model. Sastoji se od 2 Cortex A76 jezgra na 2,2 GHz i 6 Cortex A55 jezgra na 2 GHz, grafika mali G57 MC2, ima UFS 2.2 brzinu skladišne memorije i LPDDR4X radnu memoriju. Kada su rezultati testova u pitanju, evo Geekbench 6 CPU, Geekbench 6 GPU. Poprilično su to slabi rezultati, ali da ne znam da je u pitanju ovaj chipset, mislio bi da je neki dosta jači. Evo pogledajte kako se otvaraju aplikacije u pozadini. Zaista to ide jako brzo. Sve radi munjevito, izuzetno je dobro optimizovan. Ono što mi se također dopada je što RAM management ne gasi aplikacije agresivno radi uštede autonomije, već ako pustim danas neku emisiju na YouTube i stavim pauzu pre posla ujutru i vratim se sa posla uveče, hoću da nastavim, samo uđem u YouTube, on i dalje stoji aktivan, dok kod mnogih drugih modela, računajući neke flagship modele, RAM management agresivno zatvara aplikacije kako bi produžio autonomije baterije. Baterija kod modela Samsung A16 4G je litijum ionska, 5000 mAh, tipično precizno 4860 mAh, podržano je 25 W punjenja preko kabla, bežično punjenje nije podržano. Kada je autonomija u pitanju, ja sam prezadovoljan ovim modelom. U standby režimu bez always on prikaza, koji inače nije podržan kod ovog modela, gotovo da nimalo ne troši bateriju. Prenos podataka je uvek aktivan, kada sam kod kuće povezan je na Wi-Fi, kada sam van kuće aktivira se prenos podataka i pogledajmo, napunjen je 20. ovog mjeseca, dakle pred 3 dana. Tog dana sam imao 1 sat i 19 minuta uključenog ekrana i baterija izgubila 17%, od toga najviše YouTube, Geekbench 6 i kamera. Sljedećeg dana, 21. imao sam 2 sata i 21 minut uključenog ekrana, 29% je potrošeno, YouTube, 3D, Instagram i Chrome najviše. Zatim 22. samo da pogodim, pošto gledam preko kamere, 1 sat i 53 minuta uključenog ekrana, 23% je potrošeno baterije, opet YouTube na prvom mjestu, Telegram, kamera, početni ekran i evo danas imam bezmalo 2 sata, sat i 40 minuta imam uključenog ekrana i preostalo je 15%. Dakle, 3 dana, 3 noći, znači noć 20. na 21., 21. na 22., 22. na 23. od 100% do, evo, ovdje piše 16, iako ovdje piše da je 15%, to je 15% je potrošeno danas, a 16% je preostalo baterije. Nekom normalnom korisniku ko koristi ovaj telefon kao primarni, 2 dana je sasvim realno i što se toga tiče, apsolutno nemam šta prigovoriti. 25 W jeste sporo punjenje, potrebno je
preko sat i po da bi se telefon napunio od 0 do 100%, ali kada je autonomija u pitanju, apsolutno nema se šta prigovoriti. Kada je zvuk u pitanju, već sam pomenuo da telefon ima samo jedan zvučnik, međutim izuzetno je glasan i veoma jasan. Kada se nalazim u bučnom okruženju i slušam neki podcast, bolje čujem razgovor na ovom telefonu nego na Honor Magic 6 Pro kojeg sam nosio istovremeno sa njim. A kako se čuje, evo apatinski majkan, poslušajmo. Izuzetno glasan zvuk, ne verujem da bi bio bolje i da ima stereo. Kada su kamere u pitanju, glavni senzor je 50 megapikselni Samsungov JN1 senzor bez optičke i bez elektronske stabilizacije, što je šteta jer video snimci su gotovo neupotrebljivi osim ukoliko nisu snimljeni sa stativa ili iz mesta. U pokretu nema nikakvog smisla praviti video zapise, što ćete vidjeti u nastavku. Ostale dva senzora su 5 megapikselni ultra wide i 2 megapikselni makro senzor. Fotografije danju su korektne, čak rekao bih dobre, noću pa onako prosječne. Selfie je 13 megapikselni, također Samsungov senzor, također snima Full HD u 30 fps i nema elektronsku stabilizaciju. Kakve fotografije i video snimke pravi ovaj telefon, pogledajte u narednih par minuta pa se vraćamo nazad. Samsung A16 Full HD 30 frame, ovako statično može da se snima, ali pokretu se sve drmusa. Nema elektronske stabilizacije, nivo detalja je sasvim korektan. Snima Samsung A16, glavni senzor, naravno JN1 je u pitanju, može digitalno do 10 puta da ide, ali to je naravno očekivano loše. A ovako, kada je jedan puta, ne znam da li je aktivna stabilizacija, na ekranu telefona mi ne deluje kao da je aktivna, no vidjet ćemo kasnije. Video Samsung A16, također bez stabilizacije. Nebo je plavo i sve je to ok. Verovatno 5G verzija sa ispravljenim ovim nedostacima. Exynos 1330 je bolji od Helio G99 chipseta. Tako i kako. Snima A16. Može da se ide na uvećanje crop do maksimalnih 10 puta. Kada je statično, to je ok. Kada se krećem, to je već loše. Samsung A16. Full HD 30 frame. Sem stabilizacije, sve ostalo je ok.
na kraju, gledajući specifikacije ovog modela, gotovo da ništa nisam očekivao, a dobio sam puno toga. Poprilično glasan zvuk, odlična autonomija, jako dobar interfejs, pouzdan proizvođač, 25 W punjenje, uopšteno gledano je sporo, ali gledano iz ugla Samsung korisnika je sasvim ok, jer prošlogodišnji flagship modeli isto imaju 25 W punjenje. Tako da sve ukupno gledano za manje od 200 eura telefon sa 8 GB radne i 256 GB skladišnog prostora sa mogućnošću da proširimo tu memoriju do 1,5 TB i telefon koji potpisuje Samsung apsolutno ne može biti krš kao što će mnogi reći. Ovaj telefon je sasvim korektan i mnogima može raditi posao. Nekima kao primarni, mnogima kao pomoćni telefon, ali definitivno nije telefon koji nema nikakve adute. Hvala vam što ste odgledali i ovu recenziju, nadam se uskoro nekoj sljedećoj, a do tada vas pozdravljam.